gabi guys, may atak karon nagluto ta og Adidas tiil sa manok atong gisigang kay maangay akong mga bata og sinigang sa tiil sa manok. Shout out day ko sa ahong utol na si Rodolfo Sinahon na may naghatag og libre uling makasave tag kuan gas. Kaya yung gas guys arang gamaya og duro guys oh. Pang kuan ra gud guys, pang personal nga gamit ra. Nang pasalamat kog dako nga gitagaan ko sa akong igsuon og uling. Makasave kog kuan maglata-lata. Hapit na ni maluto guys oh, sinigang tiil sa manok Adidas. Tangan po na to na og bagyo bitsay guys para lami pod guys oh. Lata na ni guys kay halos usa ka oras og tunga ni og pabukaw-bukaw guys, perting humuka ni duro. Kaya humok na magduro guys, templado na na ato nang ibutang ang bagyo pitsay. Okay. Kaluto ini pwede na mga on guys ni hapon. Kalami na siya guys oh. Wato na naman natog medyo maluto na siya guys. Kay wa ko tagaig uling sa akong igsuon guys. Maglisod kog kuan lata-lata kay ka gas. Ang gas kadok gas. Gamay ra ko gas. Gamay ra akong tangke sa gas kay more na kaya na to. Okay so pang kuan na guna. Pang 10 to 11 days. Normal nga luto. Ay tagaan mo og uling sa akong manghod guys nga bali usa ka sako. Mao ning kaluto-luto ta. Kapalata tagin sakto guys. Nang salamat kadto tol sa imong hinatag nga uling. Ayan guys, puwato na naman nato ning mubukaw guys. Mga ona ta. Daghang salamat sa pagtan-aw. Bye-bye.